खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलीम गुलजार है और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे। जो आज का हमारा अनुमान, हमारा टॉपिक है, वो है ईमान सुना जा सकता है, ईमान देखा जा सकता है। ईमान जो है खुदावंद खुदा, जो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, वो ईमान की तलाश में है। हमारा खुदावंद ईमान की तलाश में रहता है। और अगर हम चाहते हैं शिफा लेना या किसी काम में कामयाबी हासिल करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ईमान को अब में लाना पड़ेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को कभी ये नहीं कहा कि तू कल आना या 3 हफ्ते तक आना या परसों आना। खुदावंद यीशु मसीह ने हर शख्स को, जो भी उसके पास शिफा के लिए आया, उसी घड़ी उसे क्या दी? शिफा दी। और खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे और आपके खुदावंद है, वो क्या कर रहे हैं? ईमान की तलाश कर रहे हैं। ईमान जो है वो सुना जा सकता है और ईमान देखा जा सकता है। अगर हम उस औरत की बात करें जिसे 12 बरस से खून जारी था, और वो औरत जो है कमजोरी के अंदर, जब उसने बढ़ना शुरू किया, एक्ट करना शुरू किया, तो हमने उसके ईमान को क्या किया? देखा। और जब उसने ये कहना शुरू किया कि मैं अगर उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए, आप मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और उसका 5 बाब और आयत है, आयत 28 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की भारी बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, अगर हम देखें खुदावंद के पाक कलाम को, पुराने अहदनामा को देखें, तो वो हमें बताता है कि ऐसी औरत जिसको ये बीमारी लाहक हो जाती या बीमारी ऐसी लग जाती जिसको खून जारी हो जाता, तो खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा हुआ है, पुराने अहदनामा के अंदर, वो किसी चीज को छूती, वो चीज नापाक, वो जिस जगह पर बैठती वो जगह नापाक, वो किसी बर्तन को हाथ लगाती वो बर्तन नापाक। मेरे अजीजों, इसलिए लोग क्या करते थे? ऐसी औरतों को उस घर से या गांव से क्या कर देते थे? दूर कर देते थे। अगर वो किसी मर्द को हाथ लगा दे, बच्चे को हाथ लगा दे, किसी चीज को भी हाथ लगा दे, वो चीज क्या हो जाती थी? नापाक हो जाती थी। इसलिए उसे अपने से दूर रखते थे। और मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में अगर हम इसे पीछे, इसी स्टोरी को जरा पीछे डिटेल से पढ़कर आए, तो लिखा हुआ है कि वो औरत अपना माल जो है वो बहुत से तबीबों पर खर्च कर पड़ी है, खर्च उसने कर दिया है। वो उसे तबीबों के पास गई है
बहुत से हकीमों के पास गई है, बहुत से डॉक्टरों के पास गई है, और बहुत सी उसने दर्द झेली है इलाज के लिए कि मेरा इलाज क्या हो जाए, मैं चंगी हो जाऊं। उसने अपनी दौलत खर्च की है, उसने अपना वक्त खर्च किया है, लेकिन वो अच्छी नहीं हो रही, बल्कि वो ज्यादा बीमार हो गई है। और मेरे अजीजों, शायद वो कुबड़ी होगी हो। 12 बरस एक अरसा है, 12 बरस से मुसलसल उसके खून जारी है और वो कमजोरी के अंदर है। लेकिन मेरे अजीजों, उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद अगर मुझे शिफा देना चाहते हैं, खुदावंद अगर मुझे शिफा देना चाहते हैं तो मेरे घर आ जाएंगे, या कोई और वसीला बन जाएगा, या किसी तबीब से मुझे शिफा मिल जाएगी। मेरे अजीजों, उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था, उसने मसीह खुदावंद के बारे में सुना और उसके अंदर ईमान जागा। उसने सुना कि मसीह खुदावंद अंधों की आंखें खोलते हैं, मसीह खुदावंद मुर्दों को जलाते हैं, मसीह खुदावंद कोड़ियों के कोर साफ करते हैं, मसीह खुदावंद का हुक्म तो हवाएं तूफान मानते हैं। उसने मसीह खुदावंद के बारे में सुना हुआ था कि मसीह खुदावंद बदरूहों को निकालते हैं, मसीह खुदावंद हर तरह की बीमारी से शिफा देते हैं। उसने मसीह खुदावंद के बारे में सुना हुआ था और हमने अभी 28 आयत के अंदर पढ़ा है, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने एक्ट करना शुरू किया। उसने अपने घर में पड़े हुए ये नहीं कहा कि अगर खुदा मुझे शिफा देना चाहता है तो मेरे घर में आ जाएगा या किसी और वसीले से मुझे शिफा दे देगा। नहीं, उसने क्या किया? एक्ट किया। आज भी हम उन गलियों के अंदर, उस शहर के अंदर उसके ईमान की आवाज को सुन सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके ईमान की आवाज को सुनते भी हैं और देखते भी हैं, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, आज भी हम उन गलियों के अंदर उसके ईमान की आवाज को सुन सकते हैं, उसके ईमान को देख सकते हैं कि कैसे वो बीमारी के अंदर है। मेरे ख्याल से वो बीमारी के अंदर है, कमजोरी के अंदर है। वो शायद दीवारों को हाथ लगाकर या बेचारी कुबड़ी हो चुकी है और बड़ी मुश्किल के साथ वो आगे बढ़ रही है। और मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूं, अगर वो औरत भीड़ के अंदर किसी को हाथ लगाती, ये तो कानून था, शरीयत का कानून था, ऐसी औरतों को दूर रखते थे कि वो किसी मर्द को या किसी को हाथ लगाएगी या किसी चीज के साथ लग जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? नापाक हो जाएंगे। लेकिन उसने ये परवाह नहीं की कि शायद लोग मुझे उस जगह पर देखकर पहचान लें, मुझे संसार ना कर दें, मुझे पत्थर मार मार के मार ना दें। उसने इस बात की परवाह नहीं की, बल्कि उसने एक्ट किया और आगे बढ़ती गई। और उसने क्या किया? आगे बढ़कर लोगों के बीच में से, उनके पीछे छुप के और आगे जब गई, उसी खुदावंद की पोशाक का किनारा छुआ। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि वो उसी दम, उसी घड़ी शिफा पा गई, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसका ईमान, जब वो अपने घर में थी, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था। ईमान कहां से पैदा होता है? खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसने मसीह खुदावंद के बारे में सुना था
کہ وہ معجزات کرتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ بہروں کو کان دیتا ہے، وہ گنگوں کو زبانیں دیتا ہے، وہ مردوں کو زندگی دیتا ہے، وہ کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا اور اس نے اپنے ایمان کو کیا کیا؟ اب میں لے آئی، اس نے ایمان رکھا۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نجات کے لیے ایمان لانا، راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اس کا اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اس نے اقرار کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے ایمان کو خداوند یسوع مسیح کو سنانا شروع کر دیا، اس نے اقرار کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ میرے عزیزو، وہ اقرار کرتی ہوئی آگے بڑھی اور مسیح خداوند کی پوشاک کا کنارہ چھوا تو اسی گھڑی وہ شفا پا گئی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسی گھڑی اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے اپنے ایمان کو اب میں لانے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں اس عورت نے اپنا ایمان خداوند کو سنایا اور دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں ایک اور ریفرنس ہے ہمارے پاس، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہے نا جی، اس کا 5 باب ہے اور اس کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 20 میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جان پر اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر یہ وہ واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک گھر کے اندر ہیں اور اس جگہ پر گلیل کے تمام گاؤں سے، شہروں سے جو شرع کے عالم تھے، معلم تھے، اور یہودیہ سے، کافی جگہ سے جو شرع کے عالم تھے، معلم تھے، وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے جس گھر کے اندر خداوند یسوع مسیح موجود تھے۔ وہ گھر جو تھا لوگوں سے گچا گچ بھرا ہوا تھا اور وہاں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی قدرت شفا دینے کے لیے اس جگہ پر کیا تھی؟ موجود تھی۔ خداوند کی شفا کی قدرت بھی اس جگہ پر موجود تھی۔ تو اس جگہ پر ہوا کیا؟ خداوند کے کلام میں لکھا کہ کئی مرد، بہت سارے مرد، کئی مرد ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر لائے، اور جب انہوں نے اندر آنے کی جگہ نہ پائی، پاؤں دھرنے کی جگہ نہ پائی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ چھت پر چڑھ گئے اور کھپریل کے اندر سوراخ کر کے اسے کھٹولے میں ڈال کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے، خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر، خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر اس آدمی سے کہا کہ اے آدمی جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میرے عزیزو، اس جگہ پر جو لوگ بیٹھے تھے، شرع کے عالم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے یعنی کہ عالم فاضل لوگ بیٹھے تھے، لیکن معجزہ اس مفلوج شخص، اس جو بیمار شخص یا مفلوج شخص خداوند یسوع مسیح کے سامنے لایا گیا تھا، اس سے پہلے کوئی معجزہ یا کوئی شفا نہیں ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ لوگوں کو پرانا عہد نامہ انگلیوں پر یاد تھا۔ وہ عالم فاضل لوگ تھے، وہ بڑا علم رکھتے تھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو شاید یہی سمجھتے ہوں، میرے خیال سے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے خیال سے یا اپنے ذہن سے یہ بات کر رہا ہوں، کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اسے کیا پتا ہے، یہ تو ایک بڑھئی کا بیٹا ہے،
اور یہ آج نبی کیسے بن گیا, یا اتنا علم اس کے پاس کیسے ہے, وہ یہ باتیں سوچتے ہوں گے. اسی لیے اس جگہ پر اس آدمی کو جب تک لٹکایا نہیں گیا, اس سے پہلے کوئی معجزہ نہیں ہوا. خداوند کی قدرت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس شفا دینے کے لیے تھی. لکھا ہوا ہے کہ وہ شفا کی قدرت اس جگہ پر موجود ہے, لیکن شفا نہیں ہوئی اس آدمی کو لٹکائے جانے سے پہلے. اور میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح جو میرے خیال سے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ سارا کوئلوں کا ڈھیر لگ رہا ہوگا, یہ ڈھیر ہی لگا پیا کولیاں دا. اور وہ جو شخص تھے جو اس مفلوج کو لائے, خداوند یسوع مسیح کو ان کوئلوں کے ڈھیر کے اندر سے ہیروں کی مانند نظر آئے, ہیروں کی مانند نظر آئے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر اس آدمی سے کہا, جا تیرے گناہ معاف ہوئے. میرے عزیزو, اگر وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ متفق نہ ہوتا, وہ بیمار تھا, بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھا, ہل جل نہیں سکتا تھا, تو اس کے دوست بھی یہ کہہ سکتے تھے, یار کھائے خسمانو اسی کی کریے, ایویں مصیبت کدھر چکی پھریے. نہیں, وہ لوگ آپس میں متفق ہوئے اور انہوں نے کیا کیا, اسے اپنے ساتھ متفق کیا. وہ شخص بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میری شفا, اب میرا خداوند مجھے شفا دینا چاہتا ہے تو میرے گھر میں آ جائے گا, یا کسی اور وسیلہ سے مجھے شفا دے گا. نہیں, اس نے کیا کیا, ان کے ساتھ متفق ہوا. اور پھر وہ جب آئے, دروازہ پر پہنچے تو پاؤں دھرنے کی جگہ نہ تھی, کمرہ گچا گچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور چھت کے اوپر چڑھ گئے اور کھپریل میں سراغ کیا اور وہاں سے کھٹولے میں ڈال کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی سے کہا کہ آدمی جا, تیرے گناہ معاف ہوئے. اور جو شرح کے عالم اس جگہ پر بیٹھے تھے وہ یہ کہنے لگ پڑے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے, یہ کون ہے جو ایسے کفر بک رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کا خیال معلوم کر کے سن کے یہ کہا, کیا کہنا آسان ہے, یہ کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, یا یہ کہنا آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم یہ جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. میرے عزیزو, ان لوگوں نے کیا کیا, ایکٹ کیا, اپنے ایمان کو خداوند یسوع مسیح کو دکھایا, اپنے ایمان کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے لے کر آئے. آج بھی میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح, میرا اور آپ کا یہوہ خدا ہمارے ایمان کو ڈھونڈ رہا ہے, دیکھتا ہے. جب خداوند کا پاک روح آتا ہے تو اگر 10,000 کا مجمع لگا ہوا ہے تو وہ ان پر سے گزر جائے گا, اور جہاں پر ایک ایماندار اسے نظر آئے گا جو ایمان خداوند یسوع مسیح پر رکھتا ہے, اس پر آ کر ٹھہر جائے گا, اسے چھوئے گا, اسے بلیس کرے گا. وہ 10,000 آدمیوں کو چھوڑ دے گا جو ایمان نہیں رکھتے. آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو اب میں لائیں, اپنے ایمان کو اب میں لائیں اور اقرار کریں. ایمان کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سننے سے آتا ہے. سننا کتوں اسی مسیح دے کلام چ. جب ہم خداوند یسوع مسیح کا کلام سنیں گے, خدا کا کلام سنیں گے, تو ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور راست بازی کے لیے جو ہے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اور اس کا نجات کے لیے اس کا اقرار کہاں سے کرتے ہیں؟ منہ سے, زبان سے. اور جب ہم کہیں گے کہ یہی وقت ہے, یہی وہ گھڑی ہے, اب میں خداوند یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہوں, اقرار کریں گے اپنے ایمان کا, تو میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے کان نہیں ہے تو خداوند آپ کو کان دے گا, آنکھیں نہیں ہے تو آنکھیں دے گا. میرا ایمان ہے
खुदावंद कल भी मौजज़े करता था, वो आज भी मौजज़े करता है। वो हर तरह की बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपने ईमान को अब मिलाएं, अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह को सुनाएं, अपने ईमान का इकरार करें और अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह को दिखाएं। खुदावंद के पाक कलाम में यह भी लिखा है कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है, हमें अमल भी करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि गुनाह ना करना, या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो। हमने क्या करना? तौबा करनी है, एक्ट करना है, जैसे खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है उस पर अमल करना है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, तो फिर शिफा मेरी और आपकी होगी। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने ईमान का इकरार करना है और अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह को क्या करना है? दिखाना है। हालेलुया। आए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूपाक, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद के खुदा, जो तूने हम पर किया खुदावंद के खुदा। ए बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी अजीम मोहब्बत के लिए, तेरी अजीम प्यार के लिए खुदावंद के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद तूने आज हमें सिखाया कि खुदावंद हम अपना ईमान तुझे सुनाएं। तो तेरे कलाम में अभी हमने सीखा है ईमान सुना जा सकता है, ईमान देखा जा सकता है। जैसे उस मफलूज शख्स ने और उसके दोस्तों ने अपना ईमान खुदावंद तुझे दिखाया, और जैसे उस 12 बरस से खून जारी औरत ने खुदावंद अपना ईमान तुझे सुनाया और दिखाया खुदावंद के खुदा। ए बाप, इसी तरह हम भी अपने ईमान को अब में लाएं, इकरार करें और हर तरह की वबा से, बीमारी से खुदावंद रहाई पाए, नजात पाए, शिफा पाए खुदावंद के खुदा। और खुदावंद जितने मेरे बहन भाई खुदावंद ए बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ लाइव है खुदावंद के खुदा, तो उनके लिए खुदावंद शिफा की बरकत को चाहता हूं खुदावंद। खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम से खुदावंद शुगर की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे खुदावंद के खुदा। ब्लड प्रेशर की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे खुदावंद के खुदा। टीबी की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद के खुदा। और खुदावंद हेपेटाइटिस की जितनी भी किस्में यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदावंद। ये जो वबा, ये कोरोना जो खुदावंद जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है खुदावंद के खुदा, तो अपने बेटों को, बेटियों को खुदावंद महफूज रखना, क्योंकि तेरा वादा है, तेरे कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। खुदावंद हमारा ईमान है, क्योंकि तू सादकुल कोल खुदा है, तू हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है खुदावंद। और जितने तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद बैठे हैं, सर के बालों से लेके पांव के तले तक कोई भी बीमारी है, तो यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी को, तकलीफ को हुक्म देता हूं कि अभी इनके जिस्मों में से निकल जाए खुदावंद के खुदा। और तेरे लोग खुदावंद शिफा पाए, रिहाई पाए खुदावंद, और तेरे नाम की बड़ी गवाही दे खुदावंद के खुदा, क्योंकि तू कल भी मौजज़े करता था तो आज भी मौजज़े करता है। और तेरे लोग अपने ईमान को अब मिलाएं और इकरार करें, और इसी वक्त इसी घड़ी अपनी शिफा को रिसीव करें खुदावंद के खुदा। यीशु के नाम में खुदावंद इन्हें छूना और ब्लेस करना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।